बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है। मोटरवे पे बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आज उसकी तफ़सील आपके साथ शेयर करनी है। अमूमन जो है जब हम ज़िक्र करें मोटरवे का तो हमारे ज़हन में ये होता है कि बड़ा सेफ़ है, बड़ा सुकून से है, हम दिन रात किसी वक़्त भी ट्रैवल कर सकते हैं और हम अक्सर हम खुद भी, आप भी, हम सब जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं और बड़ा रेगुलर ट्रैवल कर रहे होते हैं, दिन में, रात में, किसी भी वक़्त। लेकिन अनफॉर्चुनेट और बड़ा अनयूजुअल ये वाक़यात जब हो जाते हैं तो मोटरवे की जो सेफ्टी है, जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी सवालात खड़े हो जाते हैं। लेकिन साथ-साथ इस तरह का एक वाक़या पेश आना एक लेडी डॉक्टर के साथ जो इस्लामाबाद से जा रही थी, उनके साथ, और ये यंग 25 साल की लेडी डॉक्टर थी, उनको जो है वो मोटरवे के ऊपर बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और जब पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस पहुंची, फिर उसके बाद जो है हैरानकुन तौर पर इस लेडी डॉक्टर के साथ उसकी अपनी माँ भी मौजूद थी गाड़ी में, और एक शख्स जो है ज़ख्मी हालत में वहाँ से मिला। फिर उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उसकी भी हालत जो है इस वक्त बताया जा रहा है तशवीशनाक है। तो ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या मामला है, इसके ऊपर आज की वीडियो में आपको तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जनाब। ये वाक़या है जी, लेडी डॉक्टर हैं जिनकी शिनाख्त अनीला के नाम से हुई है। उम्र है इनकी 25 साल, यंग लेडी डॉक्टर है। शी वाज़ बैचलर, शादी अभी नहीं हुई थी। और बताया ये जाता है जो वक़ूआ हुआ है, पुलिस ये कहती है कि जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। ये अब जब जाते हैं टुवर्ड हरीपुर तो रास्ते में एक हतार इंटरचेंज आता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं ये हज़ारा मोटरवे के ऊपर, उनको आइडिया है कि वहाँ पे हथार इंटरचेंज जो है उसके ऊपर, उसके आसपास जो है ये वाक़या हुआ है। वहाँ पर पुलिस कहती है कि जी हमें इत्तला मिली कि जी इस तरह का वाक़या हो गया है कि फायरिंग हुई है गाड़ी के अंदर। और पुलिस कहती है हम जाए बकुआ पे पहुँच गए, और पुलिस ने वहाँ जाकर जो है जब पहुँचे तो देखा कि एक खातून गाड़ी के अंदर पड़ी है जिसको गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन साथ एक शख्स भी जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में मौजूद है, और एक खातून बिल्कुल सेफ है जो गाड़ी के अंदर पिछली सीट पे बैठी हुई है। पुलिस ने जो है इनको रिकवर किया। बहरहाल पुलिस को जो उसकी वालिदा ने बताया कि जी मेरी बेटी थी, इनका नाम वगैरह ये था जो मैं आपको बता चुका हूँ। और पुलिस ने पूछा कि ये शख्स जो ज़ख्मी है ये कौन है? तो इनकी वालिदा ने बताया कि जी इस शख्स का नाम जो है शहज़ाद है, और इसी शख्स ने मेरी बेटी को मारा है, और फिर उसके बाद इसने अपने गले पे पिस्टल रख के जो है खुद पे भी फायर किया है और अपने आप को भी मारने की कोशिश की है। बड़ा हैरानकुन वाक़या था। ये बहरहाल ये शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी हो गया। पुलिस ये कहती है कि जी हमने जो है इस की लाश को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल जो है मुंतकिल किया, और फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस लेडी डॉक्टर की वालिदा की मुद्दत में जो है वो एक एफआईआर का इंदराज भी किया गया, और जय वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे किए और मज़ीद तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ाई। अब ज़ाहिर है बयान देने वाला और तो कोई था नहीं, इस लेडी डॉक्टर की माँ साथ थी। तो पुलिस ने इसकी माँ से बयान लिया कि ये क्या मामला है और क्या सूरत-ए-हाल है। अब इसकी माँ ने जो चीज़ एफआईआर में लिखवाई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और फिर खुद भी बताऊँगा। जो मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो एफआईआर है वो आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे भी इसके ऊपर बात करते हैं। एक तो ये पता चला है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कॉल की, वहाँ एबटाबाद में हमारे जो अपने रिपोर्टर हैं उनसे मेरी बात हुई है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये शख्स जो शहज़ाद है, इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये पहले से भी शादीशुदा था। एक शादी इसकी है। इसकी वालिदा ने जो एफआईआर लिखवाई है वो ये लिखवाई है कि जी ये मेरी बेटी डॉक्टर अनीला से शादी करना चाहता था, और मेरी बेटी इस शादी पे विलिंग नहीं थी। वो शादी से इनकार कर रही थी, रिश्ते से इनकार कर रही थी, इनके आपस में तल्ख़ कलामी हो रही थी, और ये जो है अब यही हुआ कि अब एक बार फिर इनकी तल्ख़ कलामी हुई, और फिर उसके बाद इसने ये इंतहाई कदम उठाया। इसके पास असला मौजूद था, शायद ये पहले से ये सोच के आया था कि अगर इस लड़की ने ये मेरे साथ शादी नहीं कर रही है और नहीं करेगी तो फिर इसके ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। अक्सर हमें ऐसे केसेस में सुनने को मिलते हैं कि खुदा न ख़ास्ता ऐसे जनूनी हज़रात जो ये समझते हैं कि इस खातून के ऊपर सिर्फ़ मेरा हक़ है और किसी का नहीं है, इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी मुझे पता चला है, ज़ाहिर बात है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हम सहाफ़ी हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम वन साइडेड स्टोरी ना दें और दूसरी तरफ भी पता कर लें कि मामला है क्या। जो मुझे इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं गलत हो सकता हूँ, बार-बार आपको कह रहा हूँ, मेरे वहाँ पे सोर्स होते हैं, सहाफ़ी दोस्त होते हैं, उनसे बंदा पूछता है कि यार क्या है, आपको क्या लगता है ये मामला हुआ क्या? तो मुझे ये बताया गया है कि ये पहले से इनका आपस में जान-पहचान थी, जानते थे एक-दूसरे को, ताल्लुक़ कह सकते हैं आप कि इनका एक आपस में था, और मिलना-जुलना भी था। और मेरी इत्तलात ये है कि ये शख्स डॉक्टर भी गाड़ी में ही मौजूद था, और ये ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद टू हरीपुर, जो भी था मामला।
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہیں پہ ان کی گاڑی کے اندر ہی طلق کلامی ہوئی۔ ٹارگیٹڈ تھا، کیونکہ پولیس نے یہ لکھا ہے کہ جی والدہ جو ہے وہ سیف رہیں اس فائرنگ میں، اور یہ تھا ہی ایسے کہ جی اس نے صرف اس کو کرنا تھا، والدہ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ تھا نہیں، اس کو اس نے جو ہے وہ کر دیا، مار دیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس نے اپنی بھی جان لینے کی کوشش کی اور لی، اور ابھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا بھی لگ یہ رہا ہے کہ شاید مشکل بچے گا، اس کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، بڑا افسوسناک واقعہ، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات جب عموماً پیش آتے ہیں تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کی بات چیت، میل ملاپ، کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا ہے، اور رشتہ کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، میں اکثر ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں، پسند کی شادی بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو اس سے انوالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ ہے کنوارے لوگوں کے حوالے سے، لڑکا لڑکی اگر دو ہیں اور وہ دونوں کنوارے ہیں، اس کے حوالے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ شاید یہ شخص شادی شدہ تھا۔ اب اس کا آئی ڈونٹ نو، فیملی اس کی جو وائف ہے وہ ولنگ تھی نہیں تھی، اس نے گھر والوں کو آن بورڈ لیا تھا نہیں لیا تھا، لگ مجھے یہی رہا ہے کہ یہ لڑکی سے کہہ رہی ہوگی کہ تم تو پہلے سے شادی شدہ ہو، اور پھر کچھ شرائط بھی ہوتی ہے نا بعض دفعہ، میں یہ ایک خود سے کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں ہے انفارمیشن نہیں ہے، میں ویسے انالیسس دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ جی آپ پہلی جو آپ کی وائف ہے، بچے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں تو پھر میں آپ سے شادی کروں گی، تو یہ بھی سلسلہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کیس کو لے کر چلی ہیں، لیکن بہرحال بہت خوفناک واقعہ ہے۔ ایبٹ آباد میں پچھلے دنوں میں یاد ہوگا آپ کو ایک ڈاکٹر وردہ کا، میں نے اس کے اوپر بڑی ایکسٹینسو ویڈیوز کی ہیں، میری ٹائم لائن پہ موجود ہیں، قتل ہوا تھا، اس بیچاری کا ابھی تک ان کے فیملی کو انصاف نہیں ملا، لوگ گرفتار ہوئے، پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، کچھ چھوٹ گئے، وہ بلدی ہٹی والا، اس کی دکانیں کھل گئیں، ایک دکان بند ہے، وہ بھی کیس ایسے ہی چل رہا ہے، اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہاں کے جو ایریا کے ڈاکٹرز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جسٹس فار ڈاکٹر وردہ۔ تو اب اس کے لیے بھی جسٹس فار ڈاکٹر انیلا، اگر یہ شخص بچ جاتا ہے تو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، پتہ نہیں زندہ بچتا ہے نہیں بچتا ہے، اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کی تو اطلاعات یہ ہے کہ بڑے سیریس جو ہے اس کے وہ ہے، جو اس کو گولی لگی وہ بڑی سیریس اس کی نوعیت کی ہے، اور ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بچتا بھی ہے یا تو نہیں بچتا ہے۔ بہرحال سبق ہے ہم سب کے لیے، والدین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، سب کے لیے سبق ہے کہ آپ کوئی بھی تعلق رکھیں تو اس کو بڑا شفاف رکھیں، بڑا کلیئر رکھیں، اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ اس طرح کے خدا نخواستہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ پریشانی کا بھی باعث بنتے ہیں، اپنے لیے بھی، آپ کی فیملی کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی۔ تو یہ واقعہ تھا جس کے کچھ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی تھی کہ جی ایک لیڈی ڈاکٹر کو جو ہے موٹر وے پہ مارا گیا ہے، یہ وہاں کا واقعہ ہے، اور یہ سب کچھ اس کی تفصیلات تھی۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید بھی اگر کوئی اپڈیٹ آئیں گی تو میری کوشش ہوتی ہے، ویسے فالو اپ ویڈیوز کرتا ہوں، تو امید ہے انشاءاللہ اس کی بھی کوئی فالو اپ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔